India government dah kita Cristiano withdraw makanya. Dia akan coba solina. Menurut tongkangnya, bagi dosa pada baru itu kan kau jauh. Kadang takut itu kusang. Like anything, ini kadang lagi mana? Kadang lagi mana? Teman kangge, Modi Sarkar, বিদেশ নে করোনা হলে তিনি শাসন শোষণ সেই চাবে আমি হনা বাবু কাছে কতর মাখলে খাদমন পান্ডা সহযোগ তঙ্গু যিনি গিলা ডিভিশন গিলা ওজন ডিভিশন নিঙ্গু ওমাই খেলাবি রালি গোল তংখা হাইদবাবু Rasau ke fayu jokan lain pasana bagi jokan kabul gawe. Kadang takut itu kosong. Miro dogano tongkang ke tadi ko doro lawa pasbu ini lalu sen tongka. Miro alat kang lalu tawa sundu. Miro doro jotra faida bagi. Rasau pasbu lain pasana pasbu. Korok sebelum pasal datang dulu. Betul kabur kabur, silakan kaget, sotani benar lagi. Without getting Indian citizenship, I want to ask the Indian government. I want to ask the Indian government and the Supreme Court of India. Without getting an illegal citizen, how can they rule in this land? How can they rule in the territory of India? Those who came from Pakistan, not Bangladesh, they are not citizen. According to Indian Constitution, they are not citizen. According to Article number 6, they are still not legal citizen. This is the gross violation of Indian Constitution. I want to ask the Indian government. You should know. You should respect. You should respect your own Constitution. Not only that, you have broken the commitment you have given in the treaty that we have signed, the merger agreement, instrument accession, our Maharani Kanchan Prabha Devi, the then Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel, they have signed an agreement. After going into Indian Union, after merging into Indian Union, you will give us, you will save us. But nothing happened. Those who are coming illegally in this land, they are getting constitutional right. They are getting administration power. How they are getting political power? But the genuine citizen of India, the innocent, peace-loving people of, native people of, indigenous people of Tripura, they are not getting constitutional right. Why? This is a gross violation of Indian Constitution. You should respect your Constitution. So, our appeal to
according to Article number 6 of the Indian Constitution. First, you implement the NRC in Tripura, and then you divide and you identify through NRC who is the illegal citizen who come from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. First you identify, then you divide those illegal immigrants and you take them to all over Indian state. We have 36 states including Indian territory in India. So you should be same. You should be same. You cannot pass, you cannot make the law without taking the consent of the indigenous people of Tripura. TPF ni soba soli dongo. Jeda sal joratoi Tripura hada phano. अस्तित्व ग्रांटी रही मेरे साथ, सेल्फ सिक्योरिटी रही मेरे साथ, इलीगल माइग्रेंट से फ्रीक रही मेरे साथ, TPF coba खाने के coba कपड़े खाने नहीं खाने, आपने समय ते आपने सेलेंस ते इसी तीन ना उठो मुंगपंदा, आपने बोले संग तीन मुझे मार खाने, Tripura हाने जो तो Tripura सा बरफ दफा, और हाने माइबार खोल बार चली, bahan putri khamai soy ni de sabat ni prasani thai dong khangke tini ni ro kaham ke wansok na ni rengai kaham ke wansok ni nai e o ha te de pani khorang no khabai khobai khana som nai yasak manani phan te shakti phainai hene ang wansok tangai tini jona o sok pai अस्तित्व ni bali loi khanya manang kha sangsar ganangai ta 2020 mobile walo borong berbesar develop ka borong besar kusuko ka sara numana wan samanangya ostitto ni babe wan samanangya development ni babe simisi wan samanangge kintu tini di bahani borong bosaro sara numani to wan samanai kerika thangai tongai ge tonglia tei bahawati basaro tongai ge tonglia amane प्रश्न बुदक सिन्न सपाइखा आपने क्वेश्चन से राइस खा तारी बागै तुम्हारी बागै साइचुं संग दाबो जस्टिफाइड खेनानि जरा सपाइखा 70 years इंडिया बाय सं डेमोक्रेटिक कंट्री ओ थांगानि हलो Tripura सारो जतन डेमोक्रेटिक सिस्टम राजनीति नि बमंतै चबा खराइखा केबा दिनि कांग्रेस नि बमंतै कम्युनिस्ट नि बमंतै tabak BJP ni bemangtai, ode par national party राजनीतिक ni bemangtai, kayak keba anjalik party राजनीतिक ni bemangtai, kayak keba kebangga social organization ni राजनीतिक ni bemangtai, kebangga senggota kalaika, coba kalaika, dopani kok saka, kya batini jaratai, tei prahani, tei prasani bagai, ekta ain law pass khadamai ko law snamai ko jeta tei prasa ostitto rakhan mai ja, mana man khakeba. Manja 70 বছর রাজনীতি খাইবানি বড় সখা 70 বছর রাজনীতি খাইবানি ও দফা কমর মানি সিমি মান খা ইন্ডিয়া বাই যে প্রসঙ্গ মার্চ খাইগে মামা মিনিস্টার নাই ফাটা দে লাখো লাখো হিন্দু বাংলাদেশি ইলিগেলি মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশি তো বইনি নি নাম দখল খাইলে নাই নাম এমপি মিনিস্টার নানা বসে নাই তাহলে কি প্রশাসন সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি খাইলে এমপি এমএলএ মিনিস্টার চেয়ার দাঁড়াং গাড়ি বাড়ি নি বাড়ি তিনি বসে খা সাইন দখা তাহলে पहिला सक्सरले सायरा संगमना इरानाय 70 बছर তিনি অতি প্রসাদ ফকমার মানে হাই কমায়া তিনি কপলা সব ফকমার মানে কি প্রসাদে সায়া সুযোগ পালে যে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সকমরে ইমানা সব पहिला saya ti prasa সব पहिला saya ti prasa ne taraf saya তিনি ti prasa ne ta খসকান সইত্রা yang খাঙ্গে কোন আইন বিল পাস খাইবে অতি প্রাহাও কোন বিল পাস খাইবে কিন্তু 70 বছর Tripura নেতা নিবমন্ত্রী রাজনীতি নিবমন্ত্রী সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি দাবত পদে এমএলএ মন্ত্রী এমপি তোমাই বড় সাং খেলে দিবে না Tripura সারত ও বছর মানুষ মাননীয় মিনিস্টার নাই ফাটা দে লাখো লাখো হিন্দু বাংলাদেশি ইলিগেলি মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশি
নাই 70 বছর তিনি অতি প্রসাদ দফা কমার মানে হাই কমায়া তিনি কপড়া দফা কমার মানে অতি প্রসাদ ni saya সুযোগ পাবেন যে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সকমরে ইমান sama punya saya ti prasa sama sang punya saya ti prasa ne tarap saya তিনি ti prasa ne ta khosakon soitra yang khangke kuno ain bill pass khaimia ti prahao kuno bill pass khaimia কিন্তু 70 বছর ti prahao ti prasa ne ta ni pamantei রাজনীতি নিবমতei সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি তাবত পদে পদে এমএলএ মন্ত্রী এমপি তোমাই বড় সাং খেমে দিবেন